हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोलॉजी ओडिया ए चैनल रे म आपन मन को स्वागत करू अछि। तो सांग माने आज रो वीडियो रे हमें सिखिबा कि शॉर्ट वीडियो को केमती अपलोड करा जाए। तो आज रो वीडियो रे हमें जानिबा। तो चलंतु सांग माने और देरी न करे हमें वीडियो को स्टार्ट करिबा। तो चलंतु जिबा एठी मोर YouTube एप्लीकेशन अछि। तो YouTube रो म ओपन करनो अछि। ओपन कला पर सांग माने एठी प्लस रो आइकन रे मु एठी क्लिक करूछि। तो देखंतु आपन माने मु जेमिति करूछि सेमति आपन मान करिवे। तो ये प्लस आइकन रे मु क्लिक करूछि। क्लिक कला पर स्मिति वीडियो रे मु क्लिक करिवे। क्लिक कला पर सा माने एठी देखंतु एठी मु शॉर्ट वीडियो टाको मु एठी क्लिक करूछि। क्लिक कला पर सा माने एठी देखंतु एमिति पळे आसिला। तापर कोन करिवे ना एठी देखंतु नेक्स्ट रे हमें क्लिक कर दवा। तो नेक्स्ट आसिला। तापर सा माने एठी कोन करिवा ना एठी हमें किछि लेखिबा को पड़िबो। तो देखंतु एठी किछि लेखिबा पय टेक्स्ट भी दिया हिछि। तो एठी आ लेखि भी हबो। ओके तो एठी किछि भी हम लेखि देबा। एठी लेखि दोछि मु एठी लेखि दोछि बेस्ट कैमरा बेस्ट कैमरा आप लेखि दोछि। बेस्ट कैमरा आप लेखि दोछि। तो एठी कलर भी अछि। तो को गोटे आ कलर भी हमें दे परिबा। तो तापर सा माने डन कर देबा। डन कला परे एटा को हमें टाइमलाइन रे नै आसीबा। देखंतु एटा मध्ये हमें टाइमलाइन को नै आसीबो। एटा मध्ये हम एठी रखि परिबा। एठी हम एटा रखि देबा। बेस्ट कैमरा हे गला। तापर हम एठी डन कर देबा। तापर एठी सा माने आउ एठी इफेक्ट भी अछि। तो एटा भी हम एठी चेंज करि हबो। फिल्टर टा देछि एटा भी हमें आउ हम निज इच्छा रे हम एठी चेंज करि हबो। देखंतु एठी बहुत गुडाय रहिछि। गुडाय रहिछि। तो एटा भी हम ओटे दे देबा। तापर एटा आउ एठी वॉइस ओवर जदि आपण मान करिवा पई चाहउछन्ती ताले एठी वॉइस ओवर करि परिबे। नचे जदि करिवा पई चाहउ नांदे ताले नाइ। ओके तापर सा माने एठी नेक्स्ट अछि। नेक्स्ट रे हम क्लिक कर दवा। नेक्स्ट रे क्लिक कला पर सा माने एठी देखंतु आउ थंबनेल पई एठी गोटे ऑप्शन अछि। जदि आपण माने ऑलरेडी थंबनेल बनाई छन्ती ताले एठी कोन करिवे देखंतु पेंसिल रो आइकन रे क्लिक कला पर सा माने ये थंबनेल लगाया पई आउ हमको ऑप्शन टा दबो। तो एटा प्रोसेसिंग हेबार अछि। हेबा जे हमें अल्प समय वेट करिबा। तो देखंतु प्रोसेसिंग हला। तापर एठी आपण मानको गोटे गोटे बाछिबा पड़िबो। तो देखंतु एठी मु बाछि नउछि बेस्ट कैमरा आप मु लिखिछि। एटा मु सिलेक्ट कर दउछि। डन हे गला। तापरे कोन करिवे सांग माने तापरे एठी ओनली स्टेट अछि। तापरे एठी देखंतु कैप्शन योर शॉर्ट्स लिखा हैछि। तो एठी हम लिखि देबा
ପଳାଇ ଆସିଲା। ତ ମୁଁ ଟାଇଟଲଟା ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖିଥିଲି, ତ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଏଠି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲି 2024 ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଟାକୁ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ଏଟାକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓଡ଼ିଆକୁ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଆମେ, ତାପରେ ଏଠି ଚେକ୍ କରିବା ଏଠି ଅନଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅପଲୋଡ଼ ଏ ସର୍ଟରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ଥମ୍ବନେଲ୍ ଲଗାଇଲେ ଟାଇଟଲ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ ଏ ସର୍ଟ ଅଛି, ତ ଏଠି ସିଧା ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ତ ଇଏ ଆଉ ଅପଲୋଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଚାଲିଲା, ଅପଲୋଡ଼ିଂ ହେବ। ତ ଅପଲୋଡ଼ିଂ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଆମେ OIT ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ପଳେଇବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଆଉ କଟ୍ କରି OIT ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଯାଉଛି। ଗଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଆମେ, ଆଉ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ ଚାଲିଛି, ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା। ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି ମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଏ ସର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏମିତି କ'ଣ କରିବେ, ଅଲରେଡ଼ି ଥମ୍ବନେଲ୍ଟା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଥମ୍ବନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଆଉ ବନାଇ ଦେଇଥିବେ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବନାଇ ଦେଇଥିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରେ ଆଉ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ଟା ଆସିବ ନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କଲି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି କରିଦେବେ। ତ ବାସ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କେମିତି ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଏ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ବା ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।